Kay number 7. Wala. Kuha ni number 6. Jump shot. Wala. Rebound ni number 12. Pass sa number 3. 4 points. Number 9. Nakatapik. Kuha ni number. Nakatapik. Nakuha number 9. Di na to. Same ball. Number 3. Pass sa number 6. Wala. Di na to. Kaya number 3. Pass sa number 5. Wala. Kuha ni Arsenal. Napitawang ko number 7. Kay number 6, wala mahina. Pass number 3, libre-libre. 2 points. Timeout, Santa Cecilia. Official score 63-43 in favor of Carla.